Khapangni khaso rangchane mare kising kotha laibungni panda mungia kamio puila sungtini mano boram gonang diom thaya khabugot polde borma Tripura mothani khoroksa MDC 11 mohorani purtu teliamara constituency ni tai khoroksa boram gonang 29 Kisnapur Bidhan Sabha ni MLA yakheba tibasa hamkara mantri ang nakar sanai borna kisa disturb khainai fiaba kok sanai borok bai puilano sung tai bisi jora kroi 10 minutes only time fiaba sung sarsung bai kisa pana kok sanai sakona hain bagi kisa orok phari kaham ka zoom khaina hari oran tomodai sung puila borong menang bai kok sanai saitok nai sir norongni takhodni rangtani jorana kisa disturb khaina ni phaika haini bagi nakar sano sir nini kok pir mani chongmari wa kok samani tabunora kok salai mani lukrone bkhawa to agina to na dini kok toma tini nugui taiba ko bostala jak ang public uboin nakha o rel bathagnani pandawo public jebe norong sabut khlai horapon obhage phaika bobahai kok kosaram sungsar ki hisa naidi angagibo sau tagbo sanai जों राजनीति मात्र 5 मास बा 6 मास बारा खालायनानै ककिया 4.5 বছর जों एन्टायरलि ससियेल वर्कार ससियेल एक्टिविस्ट साइक्ले जों सामु खायानि ना आं दिनै बेलाखैनो खातुंगु बेलाखैनो दंथगु अदा रेल बथागानि थांतु कायसाया गाज कायनि आगियो कायसा दङ ताबे कायथामुका अरो तुमुं बुथा काहके abo just mo mongia kami ni bagi simia entire sini mo Gumti West sorry Kwai district no benefited ngai and honorable minister told the saipai kya dumping station no karibo tekuni train ro boda bathagna ni ge bo delhi bo thana amo fu encouraging bini yago tang mo fan tong sini no mono sanai tui femangai chanai ini angkat lai and ani bakhakte even though fan kre as much as possible ani bakhakte je tuba so nangmani abo tangri jani tiar kongo and in fact tripartite agreement no oda kaisa dumping station mari nai ini bo chini kaisa demand to oro simi even bisam gonjo and public ro sob samay no kaham no haisi kubikok santai hamyaga angsi but yes kathalai sang samung tanglai nai experience borika and ang to bodes hawate hai jing nai honestly belakhen okra belakhen senior just a present pon na bini kon khana jilang khapangni khasuk chong bakhagel ne kok thai sorry borong monang MDC sarut polne bakhakte tai khoroksa Tripura haste gnangoi tabuni thungrang hapani muani krung obo haino lukrone khuktui agini tosalam pha tabuni bikaspu obosrang jatia horni aisukni dam tham tammani jorogo thange doga gerebuibo kostoru nini kabangma rungnaw rogo sir nini lukrok not only nini sarnibo nora khorogni lukrok nora sabut khlaijak obohai mangpili manani sung belai dukha abuko boisat nang MDC nga sana sung mohai mangpili maya orohai mana tabuno takune kasolo mai sung maya ku aboni bagi angbo especially nang thanks amo mungia kami ase neba nono bo paiphlaya hambai nung to samung khlayu no busuk jorotoi tai samung khlailanga tongkono balai hambai nong median bisingte paiphlaya hambaya pharo ang chini desni যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তাই যিনি রেলওয়ে মিনিস্টার অসীম বৈষ্ণবী আং যখন দিল্লিও থাকি মেমোরেন্ডাম ইমান লগে লগে বিন অফিসার যতর অফিসার রিঙ্গিতো মানে লগে লগে বর্ষাকা মনো 3 দিন বিসিং স্যাংশন খাই গাই স্যাংশন খাইকা जों মাংখা এক্সপ্রেস মহাই চিনি অত্তর চিনি এমডিসি উৎপল বাবু সাইড থাঙ্গা যে চিনি শুধু মগিয়া কামিয়া যত জায়গানি এরিয়ানি সুবিধা বলে যারা লেখাপড়া খাইনায় রুগী বরফ অনেক উপকার মানাইতা
boskango jaga jeng dumping station khainani bagai beautification khaina bagai ei lamaro kam kono over bridge khaina bagai tei onek kisuk samung bagi tongo ang je samung tongmone ang khana tiling ang to thona tei sang chini railway mise ba malai पहले हम भाई संताई खरोक सा बना हमने सर मैं 1 मिनट के लिए माफी चाहता हूँ आपको कष्ट दे रहा हूँ सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से नमस्ते सर नमस्ते सर आज यहाँ पे जितना रेल आ रहा है फिर भी छोटा सा ऊपर में नीचे क्या लगता है सर आपको मतलब और भी त्रिपुरा पीपल्स के लिए यहाँ पे सुविधा होंगे हाँ, सुविधा तो क्यों नहीं होंगे। जैसे कहीं भी ट्रेन का स्टॉपेज होता है तो साथ में कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोग मेडिकल रीजन से एजुकेशन के लिए और भी कई तरीकों से कहीं अगरतला, सिलचर या फिर गुवाहाटी जा पाएंगे तो उनके लिए सहूलियत होती है। और भी अगर उनको गुवाहाटी से आगे जाना हो, दिल्ली जाना हो या फिर उसके भी आगे कहीं जाना हो तो उसके लिए उनको कनेक्टिविटी मिलती है। तो ऐसा है कि कोई भी ट्रेन का स्टॉपेज देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहना यही है कि इस ट्रेन का काफी फायदा होगा यहाँ की जनता के लिए। थैंक यू सर थैंक यू रेल आ रहा है नहीं तो आपके साथ और खापा ने खासु चौंग किसी से yang usung bilu jama tiada mangka borong menang please nang boro bo samileng phajak tini belai nangkung mani sal boro flekti salai kira to cengko kita mas wajine bagi malai ni bukha kitar jagi bo baya bo phai jagi bo baya ayango mangkli na habai to chiri ni already ma kang phai na yan si sungge na hala sinai bokti ja bukha ni tini bo nang lukoro ni bagi aro samungo pas jak balakan hambai samung khainani bagai se nang age academician tongmani ar ya khawi se nang kaisa social reform khainai social work karenai ni se through politics age four walls ne andaro tongino chubamani aproge chini kitesa simido tongo mane within four walls ne chengma phorengo a phorengmani to thangono chuba thangono antibo ekhono tabok যে ফিল্ড অকারে সামুক খাইগা ওর কাছে সরাসরি তেবু কোলাম কোলাকে সামুক খাইবানো মানে নিনি যে যারা প্রন্সিমি অ্যাসপিরেশন তমনে রক যে আন্তরই ওলতরই নাই লোকনি বা হাগে খাইনাই লোক হামফেন বা হাগে খাইনাই সামুক খাইনাই মানে আমরক নং খাইনানি সেপান ও ফিলো হাকাই ওকে নং সাও যে বখাম নি বখা তানা মতাই গো যে মতাই রবা নেগে বখা তো ওয়ালাই আং ফিল খাইও যে হেল্প খাইনানি মুসক হাকাই I think nung bekas tongna nango nung bui hake rampok puja kamang ma makin chuo me aphan kana haban nung chikon kamang ma kaisa step on ni omo to hakai kaisa quote ma to English the little drops of water makes a mighty ocean ma hai ai mo kaisa drop of tui hake no o tini ni belen na ku mani je o mungya kami wo tinta express train tawake stoppage ka wa jaga wo অমনি যে সাথানিও আং অনারেবল মিনিস্টার থাঙ্গই নাই ও যে মেমোরিয়াল জমারমা দিনমো তঙ্গো রাসমা মুখ থাঙ্গমা নুই তঙ্গো তাকলাকে তিনটা ট্রেন খা গে বিউটিফিকেশন বাগে যে অনারেবল মিনিস্টার যে জমারমানি চিনি অনারেবল মিনিস্টার কাশিনী বৈষ্ণব জিনর মানে আমবো গসে না জাখা গাঙ্কাই তাবগর ফুট ওভার ব্রিজ ইয়াং বাই ইয়াং প্ল্যাটফর্ম লাইনে বাগে বড় বলে পোস্ট তঙ্গো সামুখানি রোবট প্লাস Nora nuk tu kana tabo me plego punga am bagai cheng belen na hambai chega mo tena legre chne ओके ओके खापाने का सर आंसर नहीं मारे किसी बिल्लू जमा दिया था नहीं तो प्लेट किसी ने बगई मैं आपसे विनती हूँ थोड़ा इधर जाइएगा मैं उसको दिखाना चाहता हूँ नॉर्थ नुगे मान रखना और नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे फ्लैट्स ऑफ ऑन 15649/50 अगरतला नारंगी 15637/38 और एक्सप्रेस और बातें तो खबर है नॉर यानी मांगले दादे नॉर नोरे मान तंगना खपने खाजु चोंग और वो रेलवे डिपार्टमेंट ने बुखाते जे तिनी और वो फ्लैट की समंग पाना एकबा और वो बाथाक दाई रेल याकबा मालकुम कलक एक्सप्रेस बरमान तिरसम करे मंत्री और वो एमडीसी उत्पल देबरमा बरं ने बुखाते न और वो थाना फियाबा जों आयंगा कक सामाने पाइबानि आगोल बरंनि कारिकर्ताराव जों गेसे कक सारनांगौ आबो कुबै हाइमबो जों वाटारे मल समबाय पुइला कक सालायनाय यांगो गेसा सार न लामसको पुइला न नरंनि हामजाक माने नांकुक माने जे मिनिस्टार विकास देबरमा
jawab chef sujuk ribu tongo nara lukorongo cobai tongo bawa hai kok sana musong balai kan hambai sini ke Undri Cisdapur ni emle nota ba tribal welfare minister di central minister railway minister by salaya koi o jagawo di sepcha prima mani balai kan bini tei local minister tei sini chief minister jotto Utri Prahasteni tei central hasteni di calok nai abor nuno hambai bar जों बर' मोनां वाफ्राय मन संमाय कौशल ताई जों ताई खरसाबाय कौशल साइटआव नाय किसा अ आमसानिनो लकेल बर' मोनां असुबिदा बरमा yang फारिमागेर ताखु चिनि जों अरबो एमन मांखलि मांखा कथालाय मंनि बाबिसाबो खाक पान्दा ताई बाबिसाबो खाक बर' मोनां खराव मतुइनो अरबो बरने खुने कौशल डेभलप नि मांखलि बबहाय matong yakaba bobohai kokotara musung जों अबहाय कि नांकुक बानि जाना बबहाय hambai belaino sengnango develop abono tei sini minister sai do saka to thalai samung tangnai hine thalai samung tangnai ni samone jeto thalai samung tangnai nango elakarno sari sana ningake elakarno naitokati sana ningake jotoni subas nango jotoni phan nango kebono ke khagyewo kebono ke noryawo samung tangnai sinmo bahai no buini hai jaga buini hai tongthai ni sinmo gesang ke kawan ni lape ni dia jang apa ko hayo abon babe nang tul korono koinam dungo sak basak thai samung ma tangnai kebono ke nokhagewo bele hamai sini बर' मोनां YTF working president बर' मोनां wasu development sing kau salah pai thago tiaba tini o mangpli laibo mangpli khabane khaju chong जों belai খা খামবো ইয়াখাই বা বেলাই হামজাক মানে কি বলবেন আপনি ও একজন চাকমাগাত থেকে এখানে এসে এই প্রোগ্রামে আজকে আপনি সহযোগিতা করছেন কিরকম দেখেছেন আজকে আমি প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের এলাকার বিধায়ক এবং মাননীয় মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের বিকাশ দেববর্মা স্যারকে বিকাশ দেববর্মার অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে বিকাশ দেববর্মা স্যার দিল্লিতে গিয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণব স্যারের সঙ্গে কথা বলে যে তিনটা এক্সরে দিয়েছে বিকাশ দাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি এখানে এসে অনেক আনন্দিত এবং এক্সাইটেড যে আমাদের মুঙ্গেগামীতে শুধু মুঙ্গেগামীর লোক না খোয়াইয়ের লোক তেলিয়ামুর লোক কৃষ্ণপুরের লোক সারা এই সাব ডিভিশনের লোক পুরা ডিস্ট্রিক্টের লোক এখানে এসে উপকৃত হবে আগরতলা যেতে আমাদের ১,১২০০ টাকা লাগে এখানে আসলে শুধু ২০০ টাকা দিয়ে আসা যাওয়া করা যাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাকে নমস্কার গোপাল কি জানি গোপাল দাস আপনারা যে সম্প্রদায় করেছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ bo help khlayo जोंनो kubuyabo buni bosane bangthon tiaba on gender nungna flex belai nangkuk mani tini panasung taibo mangkuk phulnai madun